اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، اور اس کے لیے میرے ساتھ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ قاری سعد نقشبندی موجود ہوتے ہیں، ان کی طرف جاؤں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آج کون سی صورت اس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے؟ سورۃ الاحزاب کی چلیے چند جی۔ آیات انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور
قاری محمد سعد حسین نقشبندی تلاوت قرآن پاک سماعت کر رہے تھے ان کی آواز میں. ناظرین آج 7واں روزہ اور پہلا عشرہ جس کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کا عشرہ ہے, اور موضوع ہمارے گفتگو جو کہ چل رہا ہے کل سے آخری زمانے کے واقعات. تمام ادیان و مذاہب نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنے پیروکاروں کے سامنے آخری زمانے کا نقشہ بیان کیا ہے. اس میں خاص طور پر ابراہیمی ادیان یعنی یہودیت, مسیحیت اور اسلام نے آخری زمانے کے واقعات کو بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے ہم بات کر رہے ہیں. کل ہم نے آغاز کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سائنس بھی اس بات کو آج مان رہی ہے کہ جی 65 ارب سال کی دنیا کی زندگی, دنیا کی ایج ہوگی جب وہ ختم ہو رہی ہوگی, اس کہکشاں کی ایج ہوگی, اور بہت سارے ان کے جو ہیں مختلف آئیڈیالوجیز ہیں جس کے اوپر ہم نے کل بات کی. ہم نے بگ بینگ کے اوپر بات کی, بگ کرنچ کے اوپر ہم نے بات کی, اور آخری زمانے کی علامات میں جو دین اسلام نے آخری زمانے کو کسی ٹائم لائن کے ذریعے مشخص نہیں کیا بلکہ علامات کے ذریعے معین کیا ہے. انہی علامات کو آخری زمانے کی علامت کہا جاتا ہے, اور علامت میں آخر الزمان کی اقسام بھی ہیں. قبل اس کے کہ جو ہے ہم اس پہ بھی بات کریں گے ابھی, لیکن یہ کہ آخری زمانے کی جو علامات ہیں اس میں ایک بہت اہم نقطے کی وضاحت ضروری ہے, اور وہ یہ کہ آخری زمانے کی علامات کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک غیر حتمی علامت ہے اور دوسرا حتمی علامات ہیں. جو غیر حتمی علامات ہیں وہ کیا ہیں اور حتمی علامات کیا ہیں وہ کیا ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جہاں ہم نے خدا رب تعالیٰ کا ذکر کیا وہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جی محمد سیفی ہے اور دعا عدیل ہے. محمد سیفی اور محمد حماد سیفی اور دعا عدیل میرے ساتھ ہوں گی, اور جو پیش کریں گے قصیدہ بردہ شریف. تو جی ان کی طرف بھی جاؤں گی اور ان کو بھی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم حماد اور دعا, کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج آپ لوگ کیا تیاری کر کے لائیں قصیدہ بردہ شریف کی؟ چلیے جی. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم کے دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل, آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم, نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا, نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا, زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جہاں سے ہو وہیں سے تو
کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولانا صلی وسلم على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال المقتضم مولاي صلي وسلم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت بارگاہ رسالت امام مصطفیٰ مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے تھے محمد حماد سیفی اور دعا عدیل ہمارے ساتھ تھی. ناظرین اور آگے بڑھتے ہیں جی. بات کر رہے ہیں ہم آخری وقت کی, تو ساتھ ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے مزید ہمارے علماء کرام اور یا مہمان بھی ہوں گے, لیکن آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں جی. آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے فاش فیئر نے, اور فائزہ ہماری اس کی جو ہے وہ ڈیزائنر ہے, اور فاش فیئر بہت زبردست قسم کے کپڑے جی بھیج رہے ہیں ہمیں. ہمارے سارے ڈیزائنرز بڑے زبردست ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اس وقت, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیم آل. تو تھینک یو سو ویری مچ فاش فیئر جی کہ آپ نے جو ہے بہت ہی خوبصورت آج کا آؤٹ فٹ بھیجا ہے جی. ساتھ ہی جی فاش فیئر کی اگر ہم بات کریں تو آن لائن اسٹور ہے ان کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جی فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی جی ان کا آن لائن اسٹور ہے اس وقت, اور آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ www.fashfair.com کے نام سے. تو تھینک یو سو ویری مچ فاش فیئر اینڈ فائزہ کامران. ساتھ ساتھ جی اسپانسرز کی بھی بات کریں گے ٹرانسمیشن کے, اور خاص کر کے جب ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کی میں بات کرتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح جب ہماری شیف بنا رہی ہوتی ہے نا کوئی ڈش, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے انگریڈینٹس ہیں, تو ٹرانسمیشن کے انگریڈینٹس ہمارے اسپانسرز ہوتے ہیں جی. تو ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے ڈان, پاکستان کا نمبر 1 کوالٹی بریڈ جی. کہتا ہے when dawn rises blessings
begin. इसके अलावा जी KFC यारी KFC वाली जो कह रहा है, और Doriva360.uk और Doriva360.uk क्या आप देखते हैं कि जी बच्चों का जो है बड़ा ज़बरदस्त उनका जो है वो आइटम्स है सारे, और लवली एंजल कॉस्मेटिक्स जो कि सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, लवली एंजल कॉस्मेटिक्स जी। इसके अलावा लवली एंजल कॉस्मेटिक्स की बात मैं करूं तो उन्होंने ग्लूटाथायोन की जी एक नई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है। वैसे तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ग्लूटाथायोन इसलिए क्योंकि ग्लूटाथायोन इस वक्त बड़ा पॉपुलर है जी, चल रहा, और लोग उसके इंजेक्शंस भी ले रहे हैं, पी भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ग्लूटाथायोन जिनको बहुत शौक है गोरा होने का। तो जी आगे बढ़े, और जी बॉम्बे लाइट हाउस, बॉम्बे लाइट हाउस की बात करें तो बॉम्बे लाइट हाउस जो है वो कहता है लाइट अप योर हाउस, यानी कि जहां आपके घर में अंधेरे हैं वहीं पर आप बॉम्बे लाइट हाउस से जाकर अपने घर को रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा वॉकीज है जी, पाकिस्तानी ब्रांड, अगेन मेड इन पाकिस्तान। वॉकीज हमारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। नेल्सन शामिल है जो कहता है रंग जिंदगी का। इसके अलावा हिमानी लिव नेचुरल, पॉपुलर, ओमेगा, अल खिदमत, शौकत खानम, वाइल्ड वेंचर जी, वाइल्ड वेंचर की 1 लाख रुपए की मेंबरशिप वाटर पार्क की जा रही है इस वक्त जी, और वाटर पार्क है ये जिसकी 1 लाख रुपए की फैमिली मेंबरशिप हम दे रहे हैं जीतने वालों को जो कोई इसके सेगमेंट में होते हैं। इसके अलावा जी साइमा बिल्डर्स नाम है एतबार का, यानी कि अगर आप चाहते हैं किसी अच्छे बिल्डर पे जो है वो आप भरोसा करें, ट्रस्ट करें पाकिस्तान में, कराची में खासकर, तो साइमा का नाम नंबर 1 पर आता है। तो थैंक यू सो वेरी मच जी सारे हमारे स्पॉन्सर्स का जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो अनवारे हमारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रॉडरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाजरीन। और इस वक्त आपको पता है कि ये क्विज़ का सेगमेंट होता है, और जहाँ क्विज़ का सेगमेंट होता है वहीं पे हमारे साथ कोई ना कोई एक मेहमान भी यहाँ ख़ास मौजूद होते हैं। और आज हमारे इस सेट के मेहमान बन रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के DIG मोटरवे हैं सैयद फरीद अली साहब, और उनको अपने इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। और इस सेगमेंट में बच्चों की जो है वो पजीराई करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए आज हमने उनको बुलाया है, तो उनको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम सैयद फरीद अली साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको रमज़ान की मुबारकबाद। थैंक यू, और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सेट पर आए आज, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा सेगमेंट होता है बच्चों का जो कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल से आते हैं, और रमज़ान के एतबार से इनसे क्विज़ किया जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसके ज़रिए हम जो है वो रमज़ान के दीन इस्लाम की जितनी भी तालीमात है उसको आगे पहुँचाएँ लोगों तक। तो चलते हैं जी। तो टीम ए और टीम बी हमारे पास मौजूद है। आप टीम ए हैं, आप टीम बी हैं। आप जल्दी जल्दी से अपना तारुफ करवा दीजिए। ठीक है, आप? महक शौक, ईशा जावेद, आमना अब्दुल्ला। सो कैसी तैयारी है? अच्छी है। चलें जी, ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। अब टीम ए आपसे सवाल है, इनमें से कौन सी किताब सहा सित्ता में से नहीं है? ए सही बुखारी, बी सही मुस्लिम, सी सनन निसाई, डी कंजुल अमाल। डी कंजुल अमाल। ठीक है, जवाब दुरुस्त है भाई। टीम बी आपसे सवाल है, दज्जाल की ज़ाहिरी अलामत ये है कि डैश, उसका एक कान कटा हुआ होगा, ए, बी एक आंख से काना होगा, सी लंगड़ा होगा, डी इनमें से कोई नहीं। बी एक आंख से काना होगा। ठीक है, जवाब दुरुस्त है जी टीम बी का। टीम ए पे वापस आते हैं। टीम ए आपसे सवाल है, अगर तुम मेरे दाएं हाथ पर डैश और बाएं हाथ पर डैश भी रख दो तो भी मैं दीन खुदा का प्रचार तर्क नहीं करूंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। अब ए सोना चांदी, बी दरहम या दीनार, सी सूरज चांद, डी हीरे जवाहरात। डी हीरे जवाहरात। नहीं, जवाब गलत हो गया है टीम ए का। इसका जवाब है सूरज चांद। अच्छा जी, हमारी टीम को जो है वो 3 सवालों के बाद याद आया कि उन्होंने बजर बचाना है, पीछे सो रहे हैं सब। अच्छा, चौथा सवाल है जी टीम बी से, 7 रमजानुल मुबारक इब्तिदाई इस्लाम की किस जलीलुल कदर खातून के विसाल का दिन है? हजरत सौदा, हजरत फातिमा बिनते असद,
हजरत आयशा या इनमें से कोई नहीं? आप लोग मशवरा कर सकते हैं आपस में. हजरत आयशा. नहीं जी, जवाब गलत है. आपकी तरफ आती हूँ टीम में वापस. तो एक एक दोनों के नंबर कम हो गए हैं. टीम में वापस आपकी तरफ आएंगे. हजरत मरियम की कफालत किस नबी के जिम्मे थी? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत शमून अलैहिस्सलाम, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई भी नहीं. नहीं जी, जवाब गलत है टीम ए का. चलें टीम बी की तरफ जाते हैं. दो जवाब गलत हो गए टीम बी के और टीम ए के, और टीम बी का अब तक एक जवाब गलत है. कुरान करीम की मशहूर आयत है कि ए डैश, हम तुम्हें एक फर्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम डैश होगा. इब्राहिम, इस्माइल, बी याकूब यूसुफ, सी ज़करिया या यहया, और डी आदम या शीस. ज़करिया यहया. ठीक है, जवाब दुरुस्त है टीम बी का. टीम में वापस आपकी तरफ आएंगे. कुरान ने लकड़ियों का ईंधन जमा करने वाली औरत का लक़ब किसको दिया है? बड़ा जबरदस्त सवाल है ये. ए उम्मे जमील, बी अबू लहब की बीवी, सी अबू सफियान की बीवी, डी पहला और दूसरा जवाब दुरुस्त है. ऑप्शन सी अबू लहाब की बीवी. नहीं जी, इसका जवाब था पहला. जवाब बता दूं? नहीं, जवाब बताने का नहीं, लेकिन गलत है जवाब. ठीक है, चलें जी, आपकी तरफ आती हूँ मैं. अगला सवाल है, सूरह मुबारका कहफ में कौन से दो अंबिया का तस्करा है जो एक दूसरे के हमसफर बने? मूसा और हारून पहला, बी मूसा या जुल्करनैन, सी मूसा या युशा, डी इनमें से कोई नहीं? मूसा और हारून. नहीं जी, जवाब गलत है टीम बी का भी. दोनों के दो दो जवाब गलत है. अब ये आखिरी सवाल है जिसके ऊपर दोनों का जो है वो तय पाएगा कि जी कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है. हाँ जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई इलाका कौन सा था? ए बाबल इराक यानी कि, बी शाम, सी ईरान, चौथा मक्का. पहला है बाबुल यानी कि इराक, बी शाम, सी ईरान, डी मक्का. ऑडियंस में से खामोशी जी. बी शाम. नहीं जी, जवाब गलत हो गया है टीम ए का. और अब सवाल आपसे है. 3 जवाब इनके गलत हैं, 2 इनके गलत हैं. मुझे लग रहा है सवाल और चाहिए होंगे अगर ये भी जवाब गलत हो गया तो. हाँ जी, तो फिर मुझे पूछने पड़ेंगे खुद से जी. बनी इसराइल डैश साल तक डैश में सरगर्दान रहे? जवाब ए ऑप्शन यानी कि 1 और 50 सहराए सीना यानी कि, ठीक है, 50 यानी कि सहराए सीना. नंबर 2 में 40 साल तक या सहराए सीना में. ऑप्शन सी 60 साल तक या और दूसरा उसका सरजमीन फलस्तीन, और डी है 40 साल तक सरजमीन कनान. मशवरा कर सकते हैं आप लोग. मैं सवाल दोहरा देती हूं. बनी इसराइल डैश साल तक डैश में सरगर्दान रहे? ए ऑप्शन है 50 साल तक सहराए सीना में, 40 साल तक सहराए सीना में, बी सी है 60 साल तक सरजमीन फलस्तीन में, या डी है 40 साल तक सरजमीन कनान में. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी नहीं भाई, जवाब गलत हो गया है. गलत हो गया है जवाब. और तीनों का टाई हो गया है. क्या करें भाई, टाई हो गया है इस दफा. तीनों को जो है, तीनों को कर दें या फिर मैं सवाल कर लूं प्रोड्यूसर साहब? अच्छा, मैं सवाल कर लूं. अच्छा चलें जी, सवाल मैं कर लेती हूं. चलें जी, टीम ए से सवाल है. ये बताइए कि कुरान करीम की सबसे छोटी और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सबसे छोटी सूरह नास, सूरह कौसर, और सबसे बड़ी सूरह बकरा. ठीक है, जवाब दुरुस्त है. अब मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी, डायरेक्ट सवाल ही करूंगी. टीम बी से सवाल है. ये बताइए कि मुझे पूरे जो 12 महीने इस्लाम के उनके नाम बताइए तरतीब से. मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शाबान, ज़िलक़द,
जिलहज। नहीं, इसमें गलती है, एक बीच में एक गलती हो गई है बीच में। इसी तरह से टीम ए जो है वो जीत गए हैं जी। तो टीम ए हमारी जीत गई है और टीम बी जो है वो आज हार गई है। टीम ए फातेह करा रही है और टीम ए को जाते हैं जी वाइल्ड वेंचर दे रहे हैं आज हम। अच्छा, नेल्सन की तरफ से जय गिफ्ट हैम्पर्स जाते हैं आज। टीम ए को नेल्सन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाते हैं। तो टीम ए जीत गई है, कुछ कहेंगे डीआईजी सर? बहुत अच्छा कंपटीशन था, आपकी तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन सवाल कुछ मुश्किल थे। मुश्किल से सही हो गया है। चले, जीतने वालों को और हारने वालों को भी दिल उदास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट उसमें आप जीत जाएंगे जी। किसी ना किसी दिन जीत और हार जो है वो खेल का हिस्सा होता है किसी भी और उसका प्रोग्राम का। और नाज़रीन आगे बढ़ूं और ये बताऊं कि जी हमारे जो ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स हैं उनकी मैं दोबारा से ज़रा थोड़ी सी बात करूं। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी इस वक्त KFC ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है Doriva360.uk। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है हिमानी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है साइमा बिल्डर्स। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी इस वक्त जो है डॉन। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, बॉम्बे लाइट हाउस। और जहाँ हिमानी की बात करूँ तो हिमानी जी जो है प्राउडली मेड इन पाकिस्तान है और जो आज इस वक्त 85 से ज़ायद कंट्रीज में ग्लोबली अपनी प्रेजेंस रखता है स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंसेज और हेल्थ एंड वेलनेस में। और ये सब आपको एक अंडर रूफ मिलेगा। पाकिस्तान भर में इनकी 50 से ज़ायद रिटेल आउटलेट्स हैं और आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक, हर्बल एंड ट्रस्टेड क्वालिटी ब्रांड्स हैं। और हिमानी कहता है कि हर जरे में अपनायत है, हर बूंद में भरोसा है। तो यह एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान हर सू अनवारे वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादान इस्लाम आपकी मेज़बान से भी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन आपको पता है कि इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारे मेहमान तो मौजूद हैं ही। हमारे साथ आज इस सेट पे मेहमान बने हुए हैं जी सैयद फरीद अली साहब हैं जो कि DIG मोटरवे हैं। साथ ही मेरे साथ मौलाना हयात अब्बास नजफ़ी साहब बैठे हुए, उनको भी प्रोग्राम में इस सेट पे खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, एंड रमज़ान की आपको बहुत मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको और तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक। आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस सेट पे मौलाना साहब। और बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं, हमारा मौजू तो है ही बड़ा ज़बरदस्त और वो ये है कि आखिरी ज़माने में बात हो रही है। इमाम मेहदी की ज़हूर का के हवाले से हमने बात की, हमने एंड ऑफ द टाइम की बात की। कल से हमारा टॉपिक ये चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने पसंद किया, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है, थैंक यू। और अभी आज भी हम बात करेंगे, हम इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी हमने बात की, दुनिया का एंड किस तरह होना है वो बात की, उस पर भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले चूँकि सैयद फरीद अली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। और मोटरवे की जहाँ बात होती है नाज़रीन, मोटरवे पे हम सभी ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी कमोबेश हर कोई जा रहा होता है, क्योंकि आप बाय रोड जब दूसरे शहर जाते हैं, एक इंटरसिटी जब आपको जाना होता है, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना होता है। साथ ही आपने जो है, और अभी पिछले दिनों बसंत की वजह से तो बहुत ज़्यादा मोटरवे पे रश था। तो मैं IG साहब से पूछती हूँ, तो IG साहब एक तो बहुत शुक्रिया आपका, और दूसरा IG साहब ये जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हम देखते हैं मोटरवे के ऊपर हो रहा होता है, और मोटरवे पे जो हादसात की शरह कम करने के लिए जो है, क्योंकि उस सिलसिले में हम ये भी देखते हैं कि ट्रैफिक के हादसा जब बढ़ जाता है, ट्रैफिक होता है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो ट्रैफिक रिपोर्ट हो रहा था ड्यू टू बसन लोग जा रहे थे लाहौर की तरफ, पंजाब की तरफ। तो फिर क्या करते हैं ऐसी सूरत हाल में, जब हंगामी ऐसी सूरत हाल हो जाती है? तो ट्रैफिक को तो मैनेज करना हमारा एक काम ही है कि ट्रैफिक बेहतर मैनेज हो। रश जो हो जाए, रश के अलावा उसको मैनेज हो जाता है, हमारी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, हम ज़्यादा गाड़ियाँ बाहर निकालते हैं, ज़्यादा नफ़ी लगाते हैं ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ को एम्फसाइज करना चाहूँगा, और वो ये है कि जो लोग मोटरवे इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अपना बिहेवियर वो बहुत ज़रूरी है। अपनी हिफाजत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप जब घर से निकलते हैं तो अपना घर लॉक करते हैं,
آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے کہ جی یہ ہماری حفاظت کرے گا, آپ اپنی حفاظت خود کرتے ہیں. True. اسی طرح موٹر وے پہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ ٹریفک کے قوانین کا پورا خیال رکھیں اور ان کو اب فالو کریں. ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے تو سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کے جو نقصان ہیں وہ آپ کو مختلف ویڈیوز ہی مل جائیں گے. اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کریں گے کہ اس میں ایک سیٹ خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں اگر سیٹ بیلٹ باندھی ہو اور نہ باندھی ہو تو اس کے ریزلٹس بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح موٹر سائیکل پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوئی, لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے, پولیس کے ڈر سے ہیلمٹ سامنے رکھی ہوتی ہے, کوئی نظر آتا ہے پولیس والا تو ہیلمٹ پہن لیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا نہ خواستہ موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہو تو آپ کی سب سے زیادہ انجری ہوتی ہے وہ ہیڈ انجری ہوتی ہے, اور ہیڈ انجری عام طور پہ مہلک ہوتی ہے. تو یہ چیزیں میں یہاں اس فورم سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کریں, موٹر وے پہ ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں کیونکہ وہ ایک بڑی تیز ٹریفک جاری ہوتی ہے. کوئی ون وے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی کانسیکوینسز بہت برے ہوتے ہیں. اسی طرح ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل فون نہ استعمال کریں, سیٹ بیلٹ پہنیں, ڈرائیور خاص طور پہ نہ کچھ کھائے پیے نہ. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. بہت آپ نے اچھی بات کی. ایک چیز اور بھی ہے کہ اوور اسپیڈنگ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو جو اوور اسپیڈنگ کی روک تھام ہے اس کے لیے نگرانی کا جو نظام ہے وہ کس حد تک مؤثر بنایا جا رہا ہے؟ جی, اوور اسپیڈنگ میں سب سے پہلی بات ہے ہمارے اسپیڈ کیمراز لگے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, اس کے باوجود بھی لوگ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے اب اس کے میز بھی ہم بڑھاتے جا رہے ہیں, اور ایک خاص ڈبل فائن کے علاوہ اب ہم ایف آئی آر بھی کر رہے ہیں. اوہو, اچھا, یعنی کہ آپ کا کرمنل ریکارڈ بھی بنے گا اگر زیادہ اوور اسپیڈنگ کریں گے. او مائی گاڈ. تو بس اب آپ ہوشیار رہیے کہ اگر آپ نے اوور اسپیڈنگ کی, جان بوجھ کے کی اور بہت زیادہ کی, تو پھر آپ کی ایف آئی آر بھی بننی ہے اور آپ کی جو ہے وہ کرمنل ریکارڈ بن جائے گا. تو آپ سوچ لیجئے, کیونکہ یہی لوگ ہیں نا, میں کہتی ہوں ڈی آئی جی صاحب جو 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے جاتے ہیں دوسرے ملک میں اور وہاں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ہم جو ہے نا, یہاں پہ ہم نے باز نہیں آنا ہے بس. تو یہ رمضان کا بھی یہ جو اس پلیٹ فارم سے اس لیے بتا رہے ہیں کہ بھائی پلیز آپ اس کو, جب اس مہینے آپ ڈسپلن ہو جاتے ہیں نا, اپنے آپ کو تھوڑا سدھار لیتے ہیں, تو وہ 12 مہینے بھی 11 مہینے بھی باقی کے سدھار کے رکھیں. اچھا, دوران سفر مسافروں کی جو رہنمائی ہے اور اس کی مدد کے لیے ہیلپ لائن کا نظام کس طرح کام کرتا ہے؟ ہماری موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن ہے 130. آپ 130 کال کریں گے, ودن 5 منٹس آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہمارا گاڑی, ہمارا کوئی آفیسر آپ کو پہنچے گا, آپ کو مکمل ہیلپ پرووائڈ کرے گا. سو 130 جس طرح شہر میں 15 ہے, اسی طرح موٹر وے پہ ہماری ہیلپ لائن ہے 130. تو سر اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ لیکن فار ایگزامپل اگر کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی کا, اب میں ریئل ٹائم کوشچنس کروں گی نا, تو فار ایگزامپل کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا, یا کسی کی گاڑی بند ہو گئی, یا اس کا ٹائر پنچر ہو گیا, تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں؟ یہ سب چیزوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے. زبردست ہو گیا یہ تو. اور جدید ٹیکنالوجی جیسے کیمرے اور اسپیڈ ریڈار کا جو استعمال ہے وہ کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ اسپیڈ کیمراز تو آپ ہمارے ہر جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں. اب اس کے آگے جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے کہ کیمراز کی انسٹالیشن, وہ بھی ایک پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, وہ بھی بہت جلد ہو جائے گی. اوکے, اچھا, ایک اور سوال ہے بہت زیادہ جو کہ لوگوں کی طرف سے کوئریز یعنی کہ آ رہی ہوتی ہے. اس میں ایک کسی نے یہ سوال کیا کہ بھائی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کراچی سے جا رہے ہوتے ہیں بحریہ, ٹھیک ہے, تو وہاں سے لوگ پرچی لیتے ہوئے آنا بھول جاتے ہیں سم ٹائم, تو جب وہ واپسی میں آئیں گے تو پھر اس وقت بھی وہ ٹول دیں گے یا کیا ہوگا؟ لیکن ٹول دینا بہت ضروری ہے. ٹول دینے, آپ نے جب یہ سروسز پوچھی مجھ سے کہ پیٹرول ختم ہو جائے یا بریک ڈاؤن وہیکل آ جائے, یہ جو ہماری ایک موبائل ورک شاپ چل رہی ہے, ان سب کا خرچہ آپ کے اسٹول سے نکلتا ہے, اور اسٹول کی سلپ جو ہے وہ آپ کو یہ انٹائٹل کرتی ہے کہ آپ وہ ساری سروسز لے سکیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ٹول دیا ہوا ہے. اوکے, اگر آپ ٹول نہیں دیں گے تو پھر وہی سروسز آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی, کیونکہ وہ اسی سے ہم سروسز چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے.
زبردست ہو گیا جی. ڈی آئی جی موٹر وے ہمارے ساتھ ہیں جی اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی. سید فرید علی صاحب ہیں ڈی آئی جی موٹر ویز اور بڑی زبردست انہوں نے دیکھیں آپ کی پتے کی باتیں بتائی ہیں اینڈ یو شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. آگے بڑھوں گی جی. ہمارا جو موضوع ہے آج کا اینڈ آف دا ٹائم جس کے اوپر میں نے آغاز میں تمہید بھی باندھی کہ آخری زمانے کی علامات اور دو علامات جس کے اوپر میں نے بات کی کہ دو اقسام ہیں, ایک غیر حتمی علامات اور حتمی علامات. ان پہ تو میں بات کروں گی. میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گی اور میں چاہوں گی کہ پہلے وہ اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈالیں اس موضوع کے اوپر. تو مولانا حیات عباس نجفی صاحب ہیں, ان کی طرف جاؤں گی. جی مولانا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی علیہ. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام تر ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا عالم اس عظیم مہینے میں جو خدا کا مہینہ ہے ہمیں عبادت کرنے, قرآن پڑھنے اور دوسروں کے ساتھ انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو موضوع ہے وہ اسلام کے اندر ایک متفق علیہ موضوع ہے. یعنی ہر اسلام کا شخص اس چیز کا قائل ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, کہ اس کائنات میں امام مہدی آئیں گے اور ان کے آنے سے اسلام کو غلبہ ملے گا اور تمام تر کفر, شرک, نفاق کا خاتمہ ہوگا. قرآن مجید نے بھی اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, ہم نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ احسان کریں گے ان لوگوں پر جن لوگوں کو زمین پر کمزور جانا گیا, انہیں وارث کہیں گے. اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اپنے صالح لوگوں کا اس زمین کا وارث بنائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں حکومت جناب سلیمان ابن داؤد کے بعد یا رسول اللہ کی جو مدینے کی حکومت ہے یا حضرت علی کی حکومت ہے یا چند صالح لوگوں کی حکومت ہے, اس کے علاوہ صالح افراد کے پاس حکومت اگر رہی ہے تو کسی خاص حصے کی رہی ہے, پوری زمین پہ حکومت نہیں رہی. پوری زمین پر حکومت جب آنی ہے تو امام مہدی کی. ہاں مسلکی اعتبار سے یہ اختلاف ہے, کچھ مسالک یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے, ان کا ظہور ہونا ہے, جیسے مکتب جعفریہ جس سے میرا تعلق ہے, اور کچھ مسالک برادران اہل سنت کا اس میں نظریہ یہ ہے کہ ان کی ولادت ہونی ہے. لیکن اس بات پہ سب متفق ہیں کہ امام مہدی اینڈ آف دا دنیا آئیں گے اور اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے عدل کی حکومت کو قائم کریں گے. اس کی جب ہم علامات میں بات کرتے ہیں, علامات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں علامات سے پہلے ایک چیز عرض کروں کہ یعنی اس وقت اگر ہم عقلی طور پر سوچیں کہ دنیا اتنی اخلاقی پستی کی طرف جا رہی ہے, یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اولاد جو تھی وہ والدین سے ڈرتی تھی, اب والدین اولاد سے ڈرتے. پہلے جو شخص برائی کرتا تھا وہ شرمندہ ہوتا تھا, اب جو شخص اچھائی کر رہا ہے اس کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے, جو برائی کر رہا ہے اس برائی کو وہ فخریہ انداز سے پیش کر رہا ہے. پہلے صالح لوگوں کی عزت ہوتی تھی, اب لوگ ظالموں کے سامنے جھکنے کو تو پسند کرتے ہیں لیکن صالح لوگوں سے کی عزت نہیں کرتے. اب دنیا کے اندر ہر شخص, چاہے اس کا اسلام کے علاوہ کسی اور مکتب سے تعلق ہے, جیسے برادران عیسائی ہمارے ملک میں بہت پائے جاتے ہیں, دنیا بھر میں بہت پائے جاتے ہیں, وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے, اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے ان کے ساتھ ایک صالح شخص تشریف لائے گا, اور ہم اسلام میں کہتے ہیں وہ جو صالح شخص ہیں وہ امام مہدی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد حتیٰ ہندوؤں کی کتاب آپ کی خدمت عرض کروں, اس کتاب کا نام ہے وطن آشوک. اس وطن آشوک کے اندر یہ بات درج ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہونے سے پہلے ایک شخصیت ایسی آئیں گی جس کا حکم صرف ظاہر پہ نہیں چلے گا بلکہ پریوں پہ بھی چلے گا, جس کا حکم جنات پہ بھی چلے گا, جس کا حکم چاہے وہ باطن کی چیزوں میں چلے گا. اور آپ یقین کریں کہ باطن پہ حکم تو اسی کا چل سکتا ہے جو خدا کا نمائندہ, باطن پہ حکم اسی کا چل سکتا ہے جس کو رسول اللہ کی تائید حاصل ہو, باطن کے اوپر اسی کا حکم چل سکتا ہے جو حق کا نمائندہ ہو. اب علامات پہ جب ہم آتے ہیں تو علامات حتمی اور غیر حتمی ہیں. غیر حتمی علامات تو یہی ہے کہ زلزلے زیادہ آئیں گے اور دنیا کے اندر سے اعتماد ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں آگ کے اوپر پیر رکھنا آسان ہوگا, اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا. اللہ اکبر. اللہ. اور فرمایا کہ محرم رشتوں کا احترام جو ہے, محرم رشتوں کا یعنی ماں, بہن, پھپھی, خالہ, بہن, اس کا احترام ختم ہو جائے. اللہ. لوگ جو ہیں
اپنے مرد جو ہیں وہ عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کی شباہت اختیار کریں گی, اور یہاں تک ہے کہ نیکی کرنے والے شخص کو شرمندگی کا سبب ہوگا. اور حتمی علامات میں سے جو علامت ہے, ایک علامت یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے, ایک علامت مغرب سے سورج کا نکلنا ہے, مشرق کی طرف سورج کا ڈوبنا ہے, اور اسی طریقے سے حتمی علامات میں سے کعبۃ اللہ کے پاس سے آواز کا بلند ہونا ہے. تمام مسلمان اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت جناب عیسیٰ ابن مریم حیات ہیں اور خدا کے حکم سے چوتھے آسمان پر موجود ہیں. جب امام مہدی تشریف لائیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ بھی آ کر ان کے لشکر میں شامل ہوں گے, اور لشکر میں شامل ہونے کے بعد حق کو بلندی اور برتری ہوگی اور ظلم انشاءاللہ سرنگو ہوگا. بے شک بالکل ایسے ہی ہے. کیا خوبصورت انداز میں علامہ نجوی صاحب نے جو ہے وہ بیان کیا ہے, اور بالکل مولانا حیات عباس نجوی صاحب بڑے زبردست انداز میں بتا رہے تھے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی جو اینڈ آف دا ٹائم اس کی جو ہم نے بہت ساری ایگزامپلز دی وہ ہمارے سب کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک بات بڑی ساری باتوں میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ لگی کہ انہوں نے کہا نا کہ حق کہنے والا بیچارہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ جو ہے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے, اور اس کو اتنا زیادہ شرمندہ کیا جائے گا حق کہنے والے کو کہ وہ خود جو ہے وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا لو ہو جائے گا. تو وہ آپ سوچیں نا کہ آج یہی ہو رہا ہے, کوئی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, میرے خیال سے بہت کم, اور جو غلطی پر ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پراؤڈ فیل کر کے چل رہا ہوتا ہے ہر معاملے میں. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ سب سے بڑی بات ہم بچپن سے یہی سنتے تھے اور اپنے بڑوں سے بھی یہی بات آتی تھی کہ جی جو قرب قیامت کا وقت ہوگا تو جو لوگ ایسے ہوں گے وہ جو ٹھیک نہیں ہوں گے, یعنی کہ جو حق کی راہ پہ نہیں ہوں گے, وہ ان کی جو شان و شوکت دیکھنے والے ہوگی, اور جو حق کی راہ پر ہوں گے ان کے لیے زندگی بہت تنگ کر دی جائے گی, بہت مشکل ہو جائے گی. اور یہ وہی دور ہے, توبہ کا زمانہ ہے جس کو کہتے ہیں نا, یہ وہی دور ہے, نفسا نفسی کا دور ہے, پتہ نہیں چلتا. تو ایسے میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ایک نیکی کرتے جائیں, اپنے اینڈ کی جو چیزیں ان کو پورا کرتے جائیں, تاکہ کل کو ہم اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہو. جب ہمیں اپنا جواب دینا ہو تو ایٹ لیسٹ ہم جو ہے وہ اپنے رب کے جب حضور جائیں تو ہمارے ضمیر جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو, اور ہم جا کے یہ بات کر سکیں کہ ایٹ لیسٹ ہم تو اپنے حق کی بات کر رہے تھے, ہم تو اپنے حق پہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے ساتھ حق پہ کھڑے ہوں اور حق پہ ان سے بات کریں, اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں, نا انصافی نہ کریں, ظلم نہ کریں, کسی کا مال نہ کھائیں, جھوٹ نہ بولیں, چوری چکاری نہ کریں, کسی کو قتل نہیں کریں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہ کریں, وعدہ خلافی نہ کریں. یہ وہی والی باتیں ہیں جو ابھی علامہ صاحب نے ساری بیان کی ہیں. میں ڈی آئی جی صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. ڈی آئی صاحب کوئی پیغام ہے جو آپ دینا چاہیں لوگوں کو؟ میں لوگوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ حفاظت اپنی آپ نے خود کرنی ہے, خاص طور پہ روڈز پہ, کیونکہ وہاں پہ اپنی حفاظت یا ٹریفک قوانین کو نہ ماننے کا فرق وہی ہے جو میں بہت بلنٹلی کہہ رہا ہوں, جو زندگی اور موت کا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو ایک آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی, چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی آپ یہ کہتے ہیں کہ 1 لیٹر پیٹرول بچ جائے, اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ٹریفک کی قوانین کی پابندی کریں, خاص طور پہ موٹر ویز پہ, ہائی ویز پہ, کیونکہ وہاں پہ گاڑیوں کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, ہیوی ٹریفک بھی ہوتی ہے, اور آپ کی ذمہ داری آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ کی زندگی بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. میں تو یہ جی بالکل, آپ کی شرعی طور پر جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ مفاد عامہ کے جو بھی قوانین ہیں اس کی پابندی کرنا شرعاً واجب ہے. شرعاً واجب, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سیوک سینس جس کو کہتے ہیں. اگر آپ نے جو ہے وہ مفاد عامہ کے قوانین کی مخالفت کی, آپ نے قانون بھی توڑا, ساتھ میں آپ گناہگار ہیں. کیونکہ آپ کی یہ باڈی بھی اللہ کی امانت ہے نا, اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے آپ. تو آپ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں, کوئی غلط ایکٹس کر رہے ہیں, اور آپ کی باڈی کو تکلیف ہو, ایکسیڈنٹ ہو, کچھ ہو, تو آپ اپنے جسم کو خود یعنی کہ چوٹ پہنچا رہے ہو, اور اس کا گناہ ہے, ثواب نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. بالکل ٹھیک بات کی. بہت شکریہ ڈی آئی جی صاحب آپ کا, اور مولانا صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں جی. تو یہاں پہ ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو
एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अभी हम गए हुए थे सहरिश की तरफ, और सहरिश जो है ना आज बनाई है उन्होंने फ्रूट चाट, और बड़े मज़े की फ्रूट चाट मैं देख रही थी कि बना रही हूँ, मेरी फेवरेट डिश है। और अगर सहरिश ये फ्रूट चाट नहीं मिली ना आज इस दस्तरखान के ऊपर तो बस फिर आपकी जो है ना आपकी जो है बचत नहीं है वो, क्योंकि ये जो फ्रूट चाट आज बनी है वो बनी ही मेरे एक्चुअली फरमाइश पे, क्योंकि मैंने कल कहा था कि जी फ्रूट चाट नहीं बनी अभी तक हमारे किचन में, और फ्रूट चाट ना हो तो मज़ा नहीं आता भाई अफ्तारी में, तो फ्रूट चाट होनी बड़ी लाजमी, वो भी क्रीम वाली। मतलब एक होती है सादी फ्रूट चाट, एक होती है क्रीम वाली, तो मुझे जो पसंद है वो क्रीम वाली पसंद है। और कल भी हमने ये बात की थी। तो जो सहरिश है ना, सहरिश हमारी बड़ी प्यारी शेफ़ है, बहुत ही प्यारी, और आप उनको देखते हैं बहुत अच्छा मेहनत के साथ काम कर रही होती हैं, और आपके लिए जो है रोज़े में खड़े होकर चूल्हे के आगे जो है ना वो जल्दी जल्दी ख़वातीन का जो देरीना मसला है ना घरों में उसका एहतमाम कर रही होती हैं। तो सहरिश ने आज बड़ी मज़े की फ्रूट चाट शी इज़ प्रिपेयर्ड, एंड आई एम रियली होपफुल कि जी हम यहाँ पे जो है ना वो फ्रूट चाट टेस्ट कर रहे होंगे अभी इफ्तार में। और आज हमारे पास बड़े ख़ास मेहमान हैं इस सेगमेंट में। कि हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे डिफरेंट मेहमान होते हैं। अब से कुछ देर पहले भी हमारे पास यहाँ पे DIG मोटरवे मौजूद थे, और इस सेगमेंट में हमारे पास हम कोशिश ये करते हैं कि जो पाकिस्तान में लोग हैं सिर्फ वो ही नहीं, पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पे मुकीम है मुख्तलिफ कौंसलेट से, और उनको भी हम जो है वो अपने सेट पर दावत देते हैं कि वो आएँ, आके दे हैव अ लुक ऑफ इट कि जी व्हाट वी आर डूइंग, हाउ द रमज़ान इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। और especially when we talk about bilateral terms, cultural relationship, and our relationship especially with the different countries, so it is one of the very important country again, and अगर मैं उसकी बात करूँ तो आज वहाँ से हमारे पास बहुत ही ख़ास मेहमान यहाँ पर होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे हाउ दे फील अबाउट इट दैट व्हेन दे आर हियर, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम उनका ये पहला कोई ट्रांसमिशन है रमज़ान की जहाँ पे वो आए हैं विटनेस करने के लिए कि जी पाकिस्तान में जो रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड है और जो पाकिस्तान के अंदर जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती है वो कैसे होती है। तो अब से कुछ दिन पहले आपने देखा था कि अफगानिस्तान के CG भी हमारे सेट पे थे, उनको तो वो तो हैबिचुअल हो गए 2-3 साल से करते हुए पार्टिसिपेट, लेकिन इस दफ़ा हमने इंडोनेशिया से जो है कौंसलेट से अपने यहाँ मेहमान बुलाए हैं। साथ ही मुफ्ती नुमान भी हमारे साथ मौजूद है रोज़ाना की तरह पैनल में। तो मुफ्ती नुमान साहब को पहले खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। मुफ्ती साहब जो है हमारे सुन्नी स्कॉलर्स में से है, सुन्नी जो सेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ही रिप्रेजेंट द सुन्नी सेक्ट, एंड विल ट्राई टू टॉक अबाउट as you know that our topic is the end of the day. We are talking about so many things which related with the end of the day. Yesterday we've talked about it, that how the science and Quran tell about the aspects of end of the day, especially that how it will go, when it will go, and so many जिसको कहते हैं निशानियाँ उसकी, तो वो कौन कौन सी हैं, तो हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। एंड हमारे पास जो कौंसलेट से आज जो मेहमान हैं हमारे साथ, सबसे पहले मौजूद होंगी जियान रत्री ऑस्टूती हैं, कौंसिल हैं इंफॉर्मेशन एंड सोशल कल्चरल अफेयर्स की। उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। वेलकम मिस जियान, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ग्रेसिंग योर प्रेजेंस ऑन आवर सेट। Thank you very much for inviting me. Assalamualaikum warahmatullahi Walaikum wabarakatuh. assalam. Walaikum assalam. So how are you? Alhamdulillah, I'm doing great and very happy to be all together with Pakistan, with the people of Karachi, and present in your program. So is it your first experience that you are coming on any set? Yeah, actually I'm new in Karachi, so Yes. I just came around 3 weeks ago. Okay. So this will be my first Ramadan in Karachi and in Wow. Pakistan as a whole. We welcome So, you in Alhamdulillah. Karachi, and I hope you feel the vibe of Karachi. You will have a very good time in Karachi, because you must have heard about Karachi, that Karachi never sleeps. Yes, it did, You it did. must have heard this sentence that people say that Karachi never sleeps. It is Yes, a city of light. City of lights, and lights means no darkness, no switch Yeah. off, always switch on. So this is about Karachi, and हमारे साथ जहाँ जियान रत्री हैं वहीं पे हमारे साथ
جو ہے کونسلیٹ سے ہی رمشا حسین خان بھی ہیں جو کہ انڈونیشین پاکستانی انڈونیشین ہے. آپ یہ کہیں کہ اور انڈونیشین پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں بیکاز شی بلانگس فرام بوتھ آف دا پلیسز. کیسے کیا؟ So we'll discuss with her. We ask her this question that how she'd be like Indonesian Pakistani. So welcome کرتے اپنے پروگرام میں رمشا. Thank you so very much for joining us on our this set and welcome to the set. Thank you so much. Assalamu alaikum everybody. Walaikum assalam. And as you just recently asked me about how I'm Indonesian in Pakistan. Yes. So basically my mother is from Indonesia. Okay. So and my father is Pakistani. So that hence I'm Indonesian Pakistani who have been living in Indonesia and Pakistan both. Wow, that's great. So Ramsha, is this your first experience to be on the set in every or any TV channel, or like you've been visited any TV channel previously as well? I have visited many previous other channels as well, but for Ramadan transmission this is my first time. Okay, so how you experience it and how you feel about it, like coming on this Ramzan transmission set? How what is your experience about it? Share with Honestly, us. it is an honor to be here especially with my colleague Miss Diana Stuti, and we are honored to be here with K21 to be a guest here. Oh, thank you so very much, and we are honored that you people have come here for us, especially participating in this transmission. And I hope so that this was gonna be your great experience here. And we have so many, segments over here, so many things, and we really like to share with you as well. So we'll discuss about it as well. And once again, thank you so very much for joining us. And I'll go to Mufti Numan as well. Mufti Numan साहब, हमारा आज का टॉपिक जो है, we're talking about the end of the day, और ये सारी चीज़ें बात हो रही है, इमाम मेहदी की बात हो रही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हुई, and then we continue with all this. तो मैं थोड़ी सी उसकी जो तमहीद है वो उर्दू में ही बयान करूँ क्योंकि हमारी ऑडियंस तो उर्दू में है ज़्यादा, तो मैं ज़रा सा उस पर बात कर लेती हूँ, फिर उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इंग्लिश में बायलिटरल कर लेंगे ताकि जो हमारे गेस्ट हैं दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड दे विल ऑल्सो गेट इन टू इट. तो नाज़रीन, आखिरी ज़माने की अलामात में हमने बताया कि दो इक़सामात हैं जिसमें से एक गैर हतमी अलामात है और हतमी अलामात है. गैर हतमी अलामात क्या है? इनमें से मुराद ऐसी अलामात है जिनका वाक़ई होना ज़रूरी नहीं, और इन अलामात के मुतालिक हर इंसान की अपनी राय होती है. कोई शख्स किसी वाक़े को आखिरी ज़माने की अलामत समझता है तो कोई नहीं समझता. गैर हतमी अलामात के मुतालिक एक नुक्ता ये भी है कि इनमें से अक्सर गैर मोतबर और ज़ईफ़ रिवायात से माखूज़ हैं, और ज़ाहिर है कि ज़ईफ़ और गैर मोतबर रिवायात की बात करें तो उससे ली गई कोई भी बात काबिल एतमाद व भरोसा नहीं होती समटाइम्स. इसमें एक और मसला ये भी है कि क़यामत की अलामत और आखिरी ज़माने की अलामत को आपस में जो है वो मुश्तबह कर दिया गया. रिवायत करने वालों ने इस अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो नहीं की कि क़यामत से पहले वाले ज़माने को आखिरी ज़माना कहा गया है. वो ज़माना अपने इख्तिताम को पहुँचेगा तो क़यामत रूनुमा होगी. साथ ही जो गैर हतमी अलामत हैं, बाज़ उनमें हम गैर हतमी अलामत अपने नाज़रीन के सामने जो बयान करना चाहते हैं उनमें जो है वो ये कि दीनदारी का जवाल, ईमान का कमज़ोर होना, दीन को दुनिया परस्ती में तब्दील करना, अखलाकी बिगाड़, बड़े पैमाने पर झूठ, बेईमानी, जना, वालिदैन की बेइज्जती, मुआशरती बिगाड़, ख़वातीन के रिवायती लिबास से अलहदगी, इंतहाई गरीब लोगों की दौलत में अचानक इजाफा और गरीबों का बुलंद बाला इमारतें तामीर कर लेना, नागहानी अमवात, मुतादिद बीमारियों का फैलना, नागहानी बीमारियों का फैलना और खूनी जंगों पर पै दर पे बगावतों का रूनुमा होना. और हतमी अलामात में जो इस्लामी रिवायत और अहादीस में आखिरी ज़माने की चंद एक हतमी अलामात भी बयान की गई हैं. ये ऐसी अलामात हैं जिनको मोतबर रिवायत से अखज़ किया गया है और जिनके रूनुमा होने में कोई शक व शुबा नहीं. हम इन अलामात को भी अपने नाज़रीन के सामने जो है वो बयान कर रहे हैं, जिसमें याजूज माजूज की यलकार है, और कुरान वाज़े तौर पर गवाही देता है कि ये दो वहशी खूंखार कबीलों के नाम थे. वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पे बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म करते थे. तफसीरुल मीज़ान में है कि एक तौरेत की सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि याजूज माजूज जो है एक या कई बड़े बड़े कबीले थे. ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाकों में रहते थे. ये जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे. कुरान करीम में सूरह कहफ में इस कौम का तस्करा है. हज़रत ज़ुल्क़रनैन के सफ़र को बयान करते हुए कुरान कहता है कि वो यहाँ तक कि दो दीवारों के दरमियान में पहुँचा तो देखा कि उसकी तरफ से कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते. उन लोगों ने कहा, ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान में एक दीवार खींच दें. So that wall which is actually been built at that time. और फिर सूरह मुबारका अंबिया की आयत नंबर है 96 में याजूज माजूज की यलगार को आखिरी ज़माने की अलामत के तौर पर बयान करते हुए फरमाया है, और
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حزب ینسلون، یعنی کہ یہاں تک کہ یاجوج، ترجمہ ہے یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔ ان دونوں آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی بات مانتے ہوئے ان کی مدد سے ایک بلند و بالا دیوار تعمیر کر دی جس کا خرچ انہوں نے اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس قوم پر دوبارہ حملہ نہیں کر پائے، گویا محصور ہیں، they are in prison۔ سو بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر صبح شام سے دیوار کو چاٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جس دن وہ کہیں گے جی انشاءاللہ تو ہو جائے گا، وہ سارا پھر واقعہ ہے۔ پھر دجال کا آنا ہے جی، ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں اور امتوں کو ڈرایا ہے، بتایا ہے کہ جی دجال جو ہے وہ آئے گا، اس کا ایک فتنہ الگ ہے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمایا، ساتھ ساتھ بہت سی نشانیوں سے بچاؤ کے طریقے بھی اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبوی میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں ہے، اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لقب اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کی ظاہری علامت جو بتائی گئی ہے وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہوگا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا یعنی کہ یہاں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یہاں پہ اس کے کہا جاتا ہے کہ جی کافر لکھا ہوا ہوگا یہ دونوں آنکھوں کے درمیان۔ اور دجال آئے گا کہاں سے؟ دس از آلسو ویری پرٹیننٹ کوسچن فرام ویئر ہی ول کم اور ہی بلانگس ٹو۔ تو اس کے سوال میں یہ کہ اس کے سوال کے جواب میں موجود حدیث ان 4 مقامات کا اشارہ ملتا ہے۔ دے آر 4 places which gives you ultimate کہ جی یہاں سے جو ہے وہ اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جی دجال ان میں سے کسی ایک علاقے سے آئے گا، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، ایک خوز و کرمان یعنی کہ خراسان کی طرف کے علاقے سے نکلے گا، پھر خراسان کا اس میں لکھا ہوا ہے اصفہان کے مقام یا یہودی ہے۔ سو جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں دے آر 4 places جی جن کو ہائی لائٹ یا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہاں سے ہو سکتا ہے۔ دجال کا فتنہ جو دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا نعوذ باللہ، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھنساتا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا نعوذ باللہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجتبیٰ اور رحمت للعالمین نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے، اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور وہ عورتیں ہوں گی جو کہ دجال پہ جو ہے وہ ایمان لا رہی ہوں گی۔ دجال کے مقابلے میں احتیاطی تدابیر، نبی آخری زمانے اپنی امت کو فتنہ دجال سے بچنے کی احتیاطی تدابیر سکھائی ہیں۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے، اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے ایک وقت آئے گا مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے، یعنی کہ اس سے دور ہو جائے۔ اور آرماگیڈن یعنی کہ دنیا کا آخری فیصل کن مارکا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی میں ذرا مفتی صاحب سے لے لوں گی، تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں، مفتی صاحب سے چاہیں گے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ہے۔ مفتی نعمان صاحب اوور ٹو یو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ Very important topic you have selected for the discussion today. It should be honor for me that I am going to give my views about this. Thanks for our new guests that they are here and join us for this beautiful transmission. So we have to discuss few of the topics regarding the Quran and Sunnah, and especially we focus with the present day world. As today we are going to discuss few of the sign of the day of judgment. Allah Almighty has explained in the Holy Quran in different places. You may find about the day of judgment in Surah Qariyah. You may find about the sign of the day of judgment in Surah Zilzal and in others. One of the words Allah Almighty mentioned in the Holy Quran in Surah Araf, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. The people they ask to the messenger then when the day of judgment will occur. So the Prophet Muhammad peace be upon him, he replied, Allah knows better. So Allah Almighty did not disclose the day, date and time. He just mentioned the sign of the day of judgment just because that the people they should prepare themselves and they should get the answer of their actions and they should get prepared for the answer which would be asked the question by the God on the day of judgment from them.
when we see all these things in the Sunnah and the Holy Quran, we come to know always the Holy Prophet, peace be upon him, he emphasizes about the sign that the people, you should aware about the last day, it's about to occur, it's about to come. No one knows what is the date. But the Holy Prophet, peace be upon him, have explained number of signs of the Day of Judgment. So the people, they must know about the prime teaching of Islam. They must understand the foundation of Islam and the basic of Islam, and they try to observe the Sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him, in their practical life. So how would we can save ourselves from all types of problems? The word fitna is mentioned even in the Holy Quran, even in the Hadith. So if we translate the word fitna, so we can say it's, in Urdu we say azmaish, in English we say test, exam. The people is going to test by the Lord. So how he would test? Sometime he will test, then he will take the food and water, shortage of food and water for the people, or might be there is a shortage of luxuries, might be the shortage of any other basic needs. But he wanted to test you. Always you have to say shukr alhamdulillah, because we all are the servant of Allah Almighty, and the good sign of the true believer is that always he says shukr alhamdulillah, whatever I received, this is a gift from my God, whatever left from me, I think it's what not good for me, that's why Allah Almighty didn't provide me. We do not know what is right and what is wrong, what should we have, what should we know, but we know whatever given by Lord, whatever said by the messenger, it's the blessing for the people who are going to pass their life on the surface of the earth. Being the follower of the Holy Prophet, peace be upon him, what should we do? Always we focus the prime teaching of the Holy Prophet, peace be upon him. Once he was sitting with his companions, and the companion, they asked about what were the sign of the Day of Judgment, how should we save ourselves from the fitna, Dajjal. So what should we do? So the Holy Prophet, peace be upon him, he stood up after Fajr prayer on the mimbar, and he explained the sign of the Day of Judgment. Then he came down and he led the Zuhr prayer. Then again he stood up on the mimbar and he explained other sign of the Day of Judgment. Then he came down and he led the Asr prayer. Then again he stood up. Till the sunset he explained the sign of the Day of Judgment. Why? Emphatically he explained everything in detail so that the people, they can easily understand what are the different signs and how can we save ourselves from all type of danger in this world. So Holy Prophet, peace be upon him, said, you should focus on the teaching of Islam. You should pay attention towards the Sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Always you should pass your time and your life with the precious one, the pious one, the perfect one, the righteous personalities, so that you can save your iman and you can save yourself from the danger of Dajjal and even other types of problem which will occur before the Day of Judgment. Clearly we come to know from the translation of Surah Zilzal, Allah Almighty has mentioned in the Surah Zilzal, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, when the earthquake will come and earth will shaken out, and the things which are inside of earth, it will come outside of earth. And the people will ask, what happened to the earth? We didn't see all this sign before that. So Allah Almighty will explain, these are the sign of the Day of Judgment. And you remember, if you have committed any mistake in the world, we are going to show you. If you have committed and you have done any good deeds in the world, we are going to reward you. It means clear and crystal Day of Judgment would be there according to the actions and the intention of the person. So what should be we have to do, being a believer, always try to focus on the teaching of Islam and always pray to Lord, oh Allah Almighty, please save us from all types of danger, especially fitna Dajjal. And the word fitna also mentioned by God in the Holy Quran for the different meaning. Sometimes it is said by God in the Holy Quran, Surah Baqarah, wal fitnatu ashaddu min al-qatl. It is so harsh, more than to kill some person. And another place Allah Almighty mentioned the same thing in Surah Taghabun. Innama amwalukum wa awladukum fitna, that your wealth and your children or your descendants is as a test for you. So how do you use your wealth in the way of God, and how do you prepare for your children for the last day? You have to focus all these things, and you have to put all the prime teaching of Islam front of you, and also give the same teachings to your descendants so that they can become the perfect and pious one, and you can get the great reward in this world and hereafter, and you can become the perfect and pious person in the sight of Allah Almighty.
माशाल्लाह एग्जैक्टली एब्सोल्युटली. और हम जो बात कर रहे हैं कि इसी हवाले से कि जी एंड ऑफ द डे हाउ इट विल कम, व्हेन इट विल कम, वेयर इट विल कम, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, what are the major things which highlight about the day of the judgment. So these are the things which we discussed, and move forward to our guest. And we have amazing guest today, like from Indonesian consulate, and I move on to Miss Dian. So Miss Dian, as you've told us that this is your first time in Pakistan, and before coming to Pakistan, you must have heard about so many things, that how the Pakistan is and how it is not. So when you have come here, and like into last 3 months we've talked about this. So how is your experience being here? How you find the things here? How you find the people? How you find the food, color, culture, everything? Okay, Alhamdulillah. So I was appointed to Pakistan as Council for Information and Social Culture. So it's been a very pleasant blessing for me, honestly, because Pakistan and Indonesia has been a friend for so long. Yes. And we both are two biggest Muslim country. Even though Indonesia is not a Muslim country, but majority of the population are Muslim. So Indonesia used to be the first populous Muslim population in the world. But now Pakistan exceeding Indonesia. So Pakistan is now the first most populous Muslim country in the world. So Alhamdulillah, it's a blessing that Allah sent me here so that I can get to know Pakistan people directly and experience their culture, their food, the environment. And so far I found it really humbling me, because all Pakistanis are so friendly, so warm, and the akhlaq is the representation of the iman. So I believe that with the strong belief that we are, as a Muslim, as a brothers, sisters, we share the same spirit, and share the same food. And I almost, like, for the first day I came and until the day Ramadan, almost every day I got invited by people, please eat in my house, please come to us and enjoy our meal. So it's been a really pleasure to experience Pakistan hospitality, and also the foods and the environment. And I guess I come in the right time. It's the end of winter and welcoming summer, so it's a perfect time. Yeah, you have come at the right time, but I must tell you that if you do not control your food or diet, so you will increase your weight. Yeah, indeed. I guess I already gained my weight now. Okay, because you know, in Karachi, people are very foodie and they love about food, and they just talk about food, na? Like every next day, as you have also mentioned earlier, every day, every next day, you have 3, 4, or maybe more than it. I'm like talking in a very nominal manner, like you are receiving so many invitations of dinners, lunches, and breakfast that like it's become very some for eating the food much, and it's very pretty difficult to maintain yourself as well, like in the terms of weight when you are in Karachi, and Karachi is all about food lovers. So Ramsha, like how you like brought up, like you stayed here in Pakistan, you come and go to Indonesia, or like how much time you spent here, how much time you spent in Indonesia? Tell us about bit about this information. So I live in Karachi at the moment, and I visit Indonesia often for my holidays, for my work trips, or whatever, whenever I want to, because it's in a way my mother's country, it's my mother's nation. I visit my family there, visit my friends there, so it's a second home, I would say. So, or maybe first one, I would say. Both are equally my home, and for me, it's something that it has in common in Pakistan and Indonesia, is that in both the countries people are very friendly, super friendly. So when Pakistanis go to Indonesia, they do not feel that they are in a very different place, because the people are welcoming there. And in Pakistan as well, as Miss Dian has already mentioned, people are super welcoming here, so it's really easy for people to adjust. And especially girls. This is what actually I really wanted to know as well. Ramsha actually highlighted that
because now you are in Karachi as well in Pakistan. So how you what are the differences if we say like if we see the Indonesia and Pakistan? So what are the things which are similar and what are the things like as in different? Of course, the food and must be some cultural differences as well, or like the national dresses as well. So tell us, and I mean, people really wanted to know that what are the differences, what are the similarities you found both countries? Me first? Okay. Yes. So I found that Indonesia and Pakistan is quite similar in many ways. Okay. Maybe the slight differences is that in Indonesia we are living, it's a tropical country, so we have more vegetables, like also a lot of fruits, but the fruits here is also many fruits, but the vegetables, the greeneries will be our main dietary, and also rice. We are rice defenders, so we eat rice every time. So the difference is that Pakistan might also eat rice, the basmati, but Indonesia will eat rice in morning, during the day, and also night. So we might eat rice 3 times a day. How you maintain your weight then? Because they say that when you eat so much rice, your weight will increase like hell. Of course, but we maybe because we move quite a lot and it's quite humid there, so we sweat a lot too. So we must put our energy in many things. Okay. So that's why even though we eat rice a lot, but I mean some of us might get a bit chubby, but more or less people are just like me, like you, so it's okay. And then also about the clothing, we are quite the same. So most of us are also using wearing gamis. We call it gamis, and you people here call it hamis. No, we also call it kameez. Oh, yes, kameez, yeah. Kameez, So. yes. And we call it shalwar. Yeah, but because we are multicultural and we are multi-ethnic, so we have like the Christian, the Hindus, the Buddhas, and we live harmoniously there. So wearing hijab is not like something mandatory. I mean, like many people are not also wearing hijab. So it's more colorful there in Indonesia. Like you might see somebody not as having the same belief with you or wearing the same clothes with you. Not everyone wearing gamis. So you should accept all the differences there. Yeah. And also it's same like Pakistan. Yeah, same like Pakistan. And also during Ramadan, I think it's almost the same. Okay. I mean, and what is your main dish? Like in Pakistan, if we call like biryani, you must have so heard we have of nasi goreng. Nasi- So it's nasi goreng. Nasi Nasi goreng goreng. is fried rice. fried rice. Yeah. So that's the signature of Indonesia. Okay. So they put like it's rice, white rice. You Okay. put it egg there Okay. and soya sauce Okay. and some masala, vegetables, eggs, meat, So chicken. we call it vegetable rice. Yeah. Yeah. Okay. So anything. It can be only rice, but it can Okay. be also mix of many spices and items like meat, eggs, chicken, seafood. Have you tried biryani? Yeah, of course. I love So biryani. You like this? And what is the like? It is a spicy So food I or think is it mild food? nasi goreng is mostly a bit lighter. Lighter, mild. Yeah, mild. Okay. It's like a Chinese food actually. Yes. Okay. Yeah, Okay. so okay. it's more mild. And what is your national drink? Oh, okay. The drinks, we have plenty of drinks. Oh my God. But the most favorite one is es teh or iced tea, Okay. which is the same as chai, but it's a light one. So Okay. you just put tea Yeah. without milk, and also ice and sugar. So that's the most favorite one. So you can put also slice of lemon or put something in between like lychee or something in So it. it's a iced tea. Yeah, iced tea. Iced, like you mean like cold tea? Yes, we like cold we tea. take warm tea and Yeah. you We take eat also warm one because But this is especially in like- my area in Okay. Central Java, Okay. so they drink a hot tea and it's really famous. The tea, the Javanese tea is really famous. So tea, is this tea like you put Yeah, it's milk? our culture. No, we put- like we don't- Pakistan, yes, no milk. Okay. Yeah, no milk. Like other countries. Okay, Yeah. I see. And what about if we see like you have mentioned about the ethnicity like Pakistan we have. So what is the total population if we see in Indonesia and how many
Muslims, if we like, or we divide, or how much Yeah. you have other ethnicities? Okay, so Indonesia is actually comprised of, we are now having more than 270 million people. Okay. And we have 17,000 island. 17,000 island. Okay, 70,000 Yes. islands, mashallah. Amazing. And we have like more than 300 ethnicities. More, We 300. speak okay. like with more, most, no, 700 ethnicities with 300 languages. 300 languages. Now you imagine, oh Yeah. my god. We But- have like 5-6 languages, and we literally get confused Yeah. on it, that how we just handle it. So see, mashallah, they have Yes. 300 languages. But we have one national language. And that so is that's Bahasa Indonesia. Bahasa Yeah, Indonesia. so that's why we used to get used to every culture, every ethnicities, because we are mix of everything. Yeah. And we also have so plenty of food. I mean, like, okay, iced tea is one maybe national drinks, but you might find different flavors, different food in each different region. So in one region, we have soup, a kind of soup, like you have chicken soup, right? So in each and every province, there will be like different kind of soup. Wow. So with different tastes. So you never get tired of Yeah, eating. Every you day you never get have to, tired you know, of eating. every day you are trying something Yes, new. indeed. And this is like my type thing. Like, I really wanted to try everything new. Every day new dish. Every day new drink. Every day Yes. new, new taste. New something new to eat. Yeah, Yes. so for 20 days during Ramadan, we might find different flavor every day. Wow, that's amazing. And Ramsha, so when you like went to Indonesia, and when you started experiencing going into Asia from Pakistan, so like, you got amazed, because like, if I'm sitting here and I'm just listening and feeling it like that, wow, because 300 languages, and then so many dishes and ethnicities and so many colors. So have you tried, no, this is a very important question, so have you till the day tried every food, every drink and every color? It's Yeah, still actually there's a lot go to more explore. It's actually very difficult to eat everything in Indonesia because of the variety. Varieties, Even for example, if we just look into biscuits, for example, we have variety of biscuits, flavors, and from cheese, we have spicy biscuits, we have sweet biscuits, we have savory, every kind of biscuit, and that is just one part of it. We have, like as mentioned earlier before, we have drinks. So we have coconut drinks, we have dragon fruit drink, we have My favorite, dragon fruit is my favorite. Every fruit they mix it, and banana drinks. And it's not just for example, when we think about banana, we have milkshake, right? Banana milkshake. In Indonesia, there will be like 3 to 4 various ways to drink banana drink. So it's hard to say that I've drink and eaten everything. So if we consider it in the percentage, like if we give this out of 100, so I mean, like, how much percentage you give it to it that you have tried so far yet, and how much you see that it's still left? I think, yeah, it's too much. I think if out of 100, I would say maybe 20%, 30%, even though I love to eat Indonesian food and I eat it every day. Even in Pakistan, I'm eating new Indonesian food every day, and whenever I go there, I eat different food. I never repeat food there because there's so much to explore every time. Wow, amazing, amazing. And I'm sitting here and I'm feeling like, whoa, so when we go and experience it, so how lovely and colorful it would be and how tasty it would be. So this is the point. So I'm sure कि मुफ्ती नुमान साहब देख रहे हैं, हम बड़े मजे के जो है ना खाने की बात हो रही है सारे आज। अच्छा जी, तो move forward जी, हमारे साथ नाथवा बैठे हैं, Let's blessing and also मोहम्मद testing. अतीक साहब बैठे हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं अपने सेट पर, और उनकी तरफ जाते हैं। तो मोहम्मद अतीक साहब, कौन सा कलाम है जो बारगाह रसालत में पेश करने की सादत हासिल करेंगे? जी इंशाल्लाह मैं एक नया कलाम है वो इंशाल्लाह इस महफिल में पेश करने की सादत हासिल करूँगा। चलिए जी। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ए रसूल
صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے۔ ازل کے حسین اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الاخرین، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، آقا تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا
कोई नहीं, तुझे सा कोई वेलकम बैक नाजरीन, और मेरे साथ इस वक्त नाथवा सुभान है, और मैं और सुभान जो है कुछ एक कलाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपकी जिसारत करेंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी और फिर सुभान की तरफ जाऊंगी, और सुभान को भी खुशामदीद कहते हैं सेट पे। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझे पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, जिक्र सरकार की है बेशक बेशक जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, बेशक बेशक मुस्तफा की करामात है, बात है सरकार की महफिलें, और लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, और किसकी अता हो सकती है, बेशक है मुझ पर नबी की अता, दोस्त और मौला से मांगूं मैं क्या, क्या ये कम है मेरे मुस्तफा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे नबी ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, अपने महबूब का उम्मती कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, और जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाजिरी मिल गई जिसको दरबार की, कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुआ, और किसी को नबी ने अली कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। समात कीजिए कि अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम, कोई मायूस कोई मायूस लौटाना दरबार से, कोई मायूस लौटाना दरबार
سرکار سے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں ایک بار قسمہ بان جائیں سارے پڑھیے میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھے پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سبحان اللہ. جیتے رہیے خوش رہیے. سبحان. ہمیشہ جب بھی آتے ہیں آپ جو ہے سما باندھ دیتے ہیں اور میں اپنے بچوں کی طرف بس اب جاؤں گی. ہاں جی تو زاویارہ اب پھر آ گئے نا آج تو آج ہانی جی کہتے ہیں کیا سنا رہے ہو آج کیا تیاری کر آئے ہو کلمہ سناؤ. پہلا کلمہ طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ویری گڈ. آج روئے بغیر سنا دیا. زینب آپ کیا سنا رہی ہو آج؟ میں پوم سناؤں گی واقعہ سناؤں گی اور نعت. ایک چیز بس ایک کوئی چیز. ٹائم نہیں ہے ٹائم کم ہے. پوم جلدی سے. ہاں. رمضان کے روزے آئے ہم جھوم جھوم جائے ہم روزہ رکھنا چاہے امی ابو فرمائے اگلے سال. ویری گڈ. آگے پاس کرو جلدی سے. کیا نام ہے آپ کا؟ وردت فاطمہ. وردت کیا سناؤ گی؟ نعت سناؤ جلدی سے. چھوٹی سی بس لیکن ٹائم کم ہے. ہاں. نبی کے روزے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا ملو تو کہنا کہ کب ملو گے تڑپ رہا ہے غلام کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ. گڈ. السلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ. ویری گڈ. آگے پاس کرو. آپ کا کیا نام ہے؟ علینا نور. آپ اپنا نام بتاؤ. آگے پاس کرو جلدی. عبدالعزیز. آگے پاس کرو. کیا نام ہے آپ کا؟ بنش. آگے پاس کرو. آپ کا نام کیا ہے؟ انفال زہرا. آپ سب کا روزہ ہے آج؟ پہلا روزہ کس کا ہے آج؟ واہ بھائی تو روزہ تو نہیں لگ رہا آج. پکی بات ہے. چلو بھائی ٹھیک ہو گیا. مس دیان کی طرف آؤں گی میں. سو میں چاہوں گی کہ کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے ہمارے چھوٹے بچے. I mean like sorry I was speaking in Urdu in my fluency. So would you like to give any message or anything we would like to say to children? Okay, so in this happy Ramadan, hope you can train yourself, like train to be taqwa, to do the shawm, to be honest with yourself, because honesty is the best character that you can bring to your future. So inshallah with this Ramadan, more blessing for you all, inshallah. Okay, thank you so very much for all both of you that you have joined us, and I hope you people see the how the Ramzan transmission side works and the things. Thank you so very much for joining us. And جی دعا کی طرف جائیں گے. مفتی نعمان سے گزارش کریں گے کہ جی دعا کرا دیں شارٹ سی اور اسی سے ہم باہر سے نکل جائیں کیونکہ وقت ہو گیا بس. آمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا حساب الميزان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا العالمین ہم سب کے روزے کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو خوب خوب عبادت کر کے تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما,
اس کے مکینوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان اغیار سے برسر پیکار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو قرض سے دبے ہوئے ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ دین اسلام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. بار بار روضہ رسول کی با ادب حج نصیب فرما. ہم کو خوب خوب قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کی تعلیمات کو دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ینگ جنریشن کو بھی دین پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما. ہم سب کو عذاب قبر سے عذاب حشر سے محفوظ فرما. یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرما اور جنت الفردوس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ جس طریقے سے بھی تیرے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما. جس طرح لوگ تیرے دین کی تبلیغ کو پیش کر رہے ہیں اللہ ان کی تبلیغ کو قبول فرما. جس طریقے سے اس چینل کے تھرو ہم لوگ تیرے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ ہماری اس صحیح کو اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں آسان انداز میں اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا. ہمیں روحانی جسمانی ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرما. ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما. ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما. یا اللہ خوشیاں نصیب فرما, کامیابی نصیب فرما, کامیابی نصیب فرما. یا اللہ تو راضی ہو جا, تیرا پیارے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو انوار